ତା ବାପା କଥା ନ ଶୁଣିକି ତମ କଥା ଶୁଣିବ ନା? ତମେ 50 ଲକ୍ଷ 70 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛ ବୋଲି। ଶଳା ତମକୁ ପାରି ହବନି। ବାପ ଆଗେ ନା ତମେ ଆଗେ? ଚାଲ ବସ। ପିୟୁଷ ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ହରିଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଓରଫ ପିୟୁଷଙ୍କର ବାପା। ମୋ ପୁଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଘରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ସିଂହବାହିନୀ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋ କଥା ଯାହା ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 25-26ରେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ମାଲିକକୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘରେ ସଭାପତି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହବନର ଗୋଟିଏ ବାପ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ତମେ ସବୁ ପଇସା ତମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। अलविदा कहली मोर यात्रा को, यात्रा छाड़ी देवी। एते कंट्रोवर्सी आज्ञा दरकार। जय जगन्नाथ। आज सबू पीयूष भाई सब आज समाधान करचंती। और पीयूष भाई की हाथ दबा भाया लोक के नाहांती रे भाई। नरी पंडा को सीना पिटी देल तो पीयूष भाई की तमर गोलई दब। पीयूष भाई रे किछि करि परिबो ना आज्ञा। तांको बापा जे कहिथिले जे कथा से कथा अनुଯାयी आज सब किछि सफल हेइछि। देखंतु सबू पैसा तांकर आज दिया ही। देखंतु आज्ञा वीडियो सब ठीक ठाक टोका पूरा रेडी। व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या एवं सब समस्या समाधान उभय मालिक को टंका दिया ही जाइछि। बाबू माने टंका पीयूष भाई कौन भाला आपण एथर काम करिवे ना मालिक गाड़ी गाड़ी बहुत से जगह को टिके रुह मीडिया वाला काहे के एमती होचो सब आगे पैसा कथा काम करिवे ना उभय मालिक देथिबा अग्रिम टंका फेरी पाइछंती। ए समस्यार समाधान एवं मालिक मानकर सम्मान पई एवं स्वास्थ्यगत समस्या जहाँ मो बापा लिखिकी देइथिले पारिवारिक समस्या पई मु वर्तमान समस्त पैसा फेरी मुक्त मु घरे अछि। आउ किछि नै आउ रहिला गाड़ी कथा गाड़ीर डाउन पेमेंट एवं किस्ती मु मोर देबी। गाड़ी मो पखरे मोर हेइ के लोक जो पीयूष भाई अबिका तो मु फ्री हेइ के रहिली। मालिक तांकर देइथिबा अग्रिम टंका जहाँ तांकर फेरी पाइ हमर अपेरा सूर्य मंदिर मालिक एवं सिंहबाहिनी पार्टीर मालिक पैसा से कथा मालिक माने विचार करचंती। मोर स्वास्थ्यगत समस्या एवं पारिवारिक समस्या पे मु घरे रही। तबे आउ किछि विषय आलोचना हला कि मीटिंग रे आज्ञा माने देखि ना जो कमिटी माने जो करचंती बड़ा शंकर हो प्रिया प्रियतम हो आज्ञा मु तो समस्या समाधान पई घरे रही। मु आवेदन कली वर्ष पय ना आपण सोइचार नै बैन रो प्रश्न उठिनी। बैन सेमती करि ना आपण एबे घरे बसिले ना लागिले गोटिया सुधा बैन रो कथा नहीं। निज तरफ स्वास्थ्यगत समस्या घरे बसिले करिवे कोन समय आसिले कोन करबा देखिबा। कलाकार माने अनेक समस्या मालिक फेरैले मालिक मानन को पचारिबे जे पाई छथि ताको खुशी रे पचारिबे से खुशी रे कहबे मु तो फेरै छु मु दुख रे जो झगड़ा रो अंत घटिले आगे आगे समस्या नरी ननांग कथा भी आलोचना हेछि। मालिक माने मध्य से विषय आलोचना करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति एवं दाबी कोन थिला जो समस्या है सब समस्या समाधान हवा दरकार। केवल यात्रा रे नुह प्रत्येक परिवार संस्कार आसवा दरकार। जो आज मु भूल करी मु समस्त को प्रवर्ते भी जो भूल रास्ता चला सेटा नुह भूल कले दंड अछि। जे मु दंड पाइछि आगामी दिन रे आपण जो काम कले ताले एडवांस आने पुरो सब स्वच्छता करी एडवांस आनिबे तो आउ तो किछि दंड ही नै। एथर जो पैसा आनिबे स्वच्छता
आशा करी आम मालिक मैंने आम बाबू मैंने निहाती ए कथा उपर गुरुत्व देवे आम कलाकार बयान उठाइबा निहाती ଜାଗା ବିକିକି ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଟା କଣ ସତ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ବାପା ବିକିଲେ ନାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ବିକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଲିକ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ମାନେ କ'ଣ ମାଲିକ ଯେଉଁ ସଂଘ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସଂଘରେ ସେମାନେ ରହିବେନି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ 16 ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ବେ ତୁ କଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିବୁ କହୁଛୁ? ବେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଇଠି ଯିବ ସେଇଠି ଖେଳ। ବେ ପ୍ରମୋସନ କରି ପରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦ। ବେ ନହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତମକୁ ଫେରେଇଥାନ୍ତା ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଣ ଭାବୁଛ ବେ ତାକୁ? ବେ ସିଏ ପରା ପୁରା 1 piece ଟୁକା। ତେଣୁକରି ଆମ ସଂଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ଯଦି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଆମ ସଂଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ ଆମ ସଂଘ ପାଟିରେ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନରିପଟା ନିରିମାୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ପିଟି ଦେଲ। ମୋ ଭାଇ ଜୋର ହାତ ଦିଅନି ପୁରା ଗୁଜିଆ କିଳା ଗଳେଇ ଦବ। ସଂସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି ଏ 25-26 ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କଳାକାର ସବୁ ଯାକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି 26-27 ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ମାଲିକମାନେ ଠିକ୍ ରହିବେ 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କଳାକାରଙ୍କର ରେଟ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଲିକ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେହି ମାଲିକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ